गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 27 दिसंबर। टाइम हो रहा है 6:58, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग निकल रहे हैं एक राइड के लिए। तो आप देखिए, पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। ये मेरा एक टैंक बैग और हेलमेट वगैरह सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इधर सैडल बैग्स और बंजीज है। तो अभी हम रेडी है, तो चलिए निकलते हैं राइड के लिए। No. इतना सारा सामान तेज चल रहा है, कुछ भूल ना जाए, बस वही सोच। একটু বন্ধ করে দাও না গেটটা, ওটা দিয়ে বেরোবে না। বন্ধ করে দাও। कूड़े का जगह देखिए, कूड़े का सुबह राइड करने का मजा ही कुछ अलग। कहाँ गया ये लोग? तो चलिए निकल चुके हैं। कैसा आवाज़ आ रहा है बताइएगा। बहुत मेहनत के बाद हम लोग निकले। वो तो मैं गाड़ी गंद पहले ही गाड़ी पानी के ऊपर जा কোন দিক দিয়ে ঢুকবো যাওয়া চায়? কে ফোন করছে? তুফান। হ্যালো, হ্যাঁ বল। আমরা এই বেরিয়েছি, সবে বেরিয়েছি। কোথায় না যাওয়া, এই সাঁতরাগাছিতেই আছি। সবে বেরিয়ে পড়েছি, হ্যাঁ বেরিয়ে মানে বাঁধাবাঁধি হয়ে বেরিয়ে গেছি। আমি লালা আর হোসেন। না না, দুটো বাইকে আসছি। আমারটাতে লাগেজ আছে পুরো। আমরা দুজনই আছি, তো আশা করছি তাড়াতাড়ি ঢুকবো। একটু চা খেতে একবার কি দুবার দাঁড়াবো, ঢুকে যাবো। মোটামুটি 3.5 ঘন্টা ধরো। শিলদা 3.5 ঘন্টা, ঠিক আছে, ওরকমই হবে। ঠিক আছে,
ফোন করে দেবো নাহলে কোলাঘাট থেকে একবার। ঠিক আছে, আমি লোকেশন পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে চলো, কোলাঘাটে দেখছি কোন টাইমে পৌঁছাচ্ছি, নাহলে একটু আগে গিয়ে টিফিন করবো। ঠিক আছে চলো। কোথায় তোমার সুবিধা হয় বলো? আমরা তো ঝাড়গ্রাম আর শিলদা এই দুটো জায়গায়, ওই দুটোর মাঝে তো, ঝাড়গ্রাম আর শিলদার মাঝে তো। ঠিক আছে তাহলে কল করে নেবো, তোমার লোকেশন হয়ে চেয়ে নেবো তখন কাছাকাছি যখন ঢুকবো। ঠিক আছে, লবকে একবার কন্ট্যাক্ট করে নাও, লবকে বলেছিলাম রাতে, মালটা কি বলছে কে জানে, ফোন করে দেবো। ঠিক আছে চলো। लगेज वाले इंसान को देख के लोग ऐसे घूरते हैं ना, क्या ना क्या जा रहा है। अरे भाई टूर करते हैं, रेसिंग नहीं करते हैं। यहाँ से साइकिल अंदर से स्टाफ लोगों का जगह है, अंदर से ये टूर कोई नहीं रहता गया हो तो। हाँ थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे। थोड़ा चाय पीने रुकेंगे लेफ्ट में। वो अगर चाय नहीं सूखता नहीं होने से, चाय नहीं होने से तो मज़ा नहीं आता ना। की खाचिस भाई? बारबन। चलो चाय गाड़ी, और अभी हम लोग निकलते हैं। हो गया चाय पानी, निकल रहा है। हाय चो। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. এতদিন কোনো প্রবলেম ছিল, আপডেটের পর 2 দিন ধরে তুই দেখতে পাচ্ছিস তো এখান থেকে? হ্যাঁ এ তো সিস্টেম, রিল বানাতে হবে, সোজা করতে হবে। I don't wanna let myself down, myself down. আগে দাঁড়াতে হবে একটু, একটু দাঁড়াতে হবে, প্রবলেম করছে গাড়ি। টয়লেট না, গাড়ি প্রবলেম করছে বলছে। গাড়ি প্রবলেম করছে? আরে এয়ার ফিল্টারে মনে হয় এগুলো যেগুলো স্ট্র্যাপগুলো চলে এসছে, বেল্টগুলো চেঞ্জ করতে হবে না, লাগেজ নামাতে হবে। লাগেজ নামাতে হবে, মানে টানতে হচ্ছে না, বাড়িতে ল্যাক করছে। এই স্ট্র্যাপটা যেটা আছে না, স্ট্র্যাপগুলো এয়ার ফিল্টারে আটকে যাচ্ছে, ভেতর দিয়ে যেগুলো আছে ওটাকে সাইড করতে হবে, স্ট্র্যাপগুলোকে সাইড করাতে হবে। পাওয়ার ল্যাক করছে, ব্যাগগুলো খালি নামাতে হবে। না দোকান থেকে দাঁড়াবো, না দোকান থেকে দাঁড়াবো, দোকান থেকে দাঁড়াই, চায়ের দোকান থেকে দাঁড়াই, একটা চায়ের দোকান থেকে অন্তত দাঁড়াই। যাচ্ছে হাই স্পিডে গেলে 80 উপর গেলে ছটকা মারতে মারতে যাচ্ছে, ওই স্ট্র্যাপ আটকে যাচ্ছে, স্ট্র্যাপগুলো চলে যাচ্ছে।